Pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve pada 31 Oktober hingga 1 November 2023 kembali menentukan kebijakan suku bunganya. Bila ekonomi Amerika Serikat masih kepanasan, The Fed tidak tutup kemungkinan menaikkan suku bunga satu kali lagi sebelum akhir tahun 2023. Selengkapnya akan dilaporkan tim VOA dari Washington DC, Amerika Serikat. Suku bunga tinggi setelah 11 kali dinaikkan oleh Bank Sentral AS atau Federal Reserve menjadi salah satu penghalang pertumbuhan ekonomi, menekan permintaan konsumen dan pelaku usaha, dan ini dicermati oleh Gedung Putih. Certainly consumers and businesses are taking into account the cost of credit, and that is, I think, a headwind on the economy. Despite that, we've seen really strong GDP. 4.9% in the third quarter, and we think that's because there is strong support from the policy on the investment side of the economy. Pertumbuhan produk domestik bruto AS sebesar hampir 5% adalah yang terpesat dalam hampir 2 tahun. The GDP increase of 4.9% is one part statistical anomaly. Third quarter last year was not all that good, and so the increase is coming off of a low base. Secondly, it does indicate that the consumer and the economy are really strong. People want to say, well, it's the government or it's the Fed or some omnipotent body that creates economic welfare and activity. It's not. It's everyday people like me and all of those around us who right now, are working fairly hard. They're working well. Berbagai indikator ekonomi memang menunjukkan perekonomian AS menghindari resesi dengan tetap kuatnya pembelanjaan konsumen hingga penciptaan lapangan kerja. Pada saat yang sama, berbagai perkembangan mengancam untuk kembali menekan perekonomian AS memasuki kuartal keempat alias kuartal terakhir 2023. Di antaranya adalah mogok massal di berbagai sektor, lalu juga dimulainya kembali pembayaran pinjaman kuliah yang lama ditangguhkan selama darurat pandemi, dan ini dikhawatirkan bisa menekan pembelanjaan konsumen. Belum lagi sejumlah konflik di luar negeri yang menambah ketidakpastian. Sementara sektor properti masih tercekik suku bunga tinggi. Bahkan suku bunga KPR menembus level tertinggi dalam 23 tahun. I would say don't get too excited about economic growth because we're likely to be hitting a soft patch in the fourth quarter of this year and the first half of 2024 as we have more challenging comparisons. So I think that an economic slowdown is in order, but not necessarily an outright recession. Perhatian analis dan pelaku usaha selanjutnya tertuju pada belanja Natal dan akhir tahun yang biasanya mengangkat sektor retail. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.